Апачока истин? Додисимша. Духтаро хуш ба ҳолтон ина обидашоб ҳама вақти шуморо мекуна. Як та мегирем плюс якта падарка. Апа ба пачкойра ҳойдуртуна чико мекуне? Қати ту хошу? Навра мегирем обида. Ма мишар фақат меҷиқм лайкат мемонам. Доход мету. Холана навори ҷиғҷиға маҳкумта? Ира бегум обида фикойнама бимайл. Таро имрӯза кори мо аллакай сар шудага чун ҳар вақта дар пеши апа ёбида боз ҳам меҳмон астад. Доим тамошо мекунем хе ма медарохтар ина духтаро як киртай ки тез навор гирем камеша дина ма худам дар туи пуштави панами эко якта интихоб кадай ина туфаш аз мо якта хашила Апа ҳар я тайқати туфа метена мошаллоҳ. апа ҷонам доим я аксия мо кадом надра не апа ҷон нишона намете нишона Духтарако биён шумо ҳам харидорӣ кунен якта мегире якта туфа падарка қатиш. ина дим киташ Якта да наметад. Метем хола. Абухта ё я сархор моде. Шумо не хола. киташ духтаро ина апа ҷон кавка моҳо сабро намеёхуд ина сеим апа ҷон ина духтаро аз шам Духтаро на куртой обдашопам мепушен ай бари боло мешнен да туи марако. нигоҳ ки чихе кавиброт хушуда апа ҷон кавиброй хушу када ина чорум киташ шугира бинен духтарохи ай ҳамаи то 6 размер шумо ҳам дер накунем биен гап дар чия ки 4 та туфа гирифтагия магазин ёбидашо апаҷони ва дахсанҷо пиши тамоша кард Духтарако шумо ҳам марҳамат карда биёен бихарен навороро дастгирӣ кунед. Касе ки имконияти омадан надорад даставка кати туфаройтон мекунед. шу худат намеои апаҷони ма хуш омадӣ Машаллоҳ духтаро. духтарако шумо ҳам биер накунед Духтарако чун ҳар вақта меҳмони апай обида боз ҳам бисёр шудага. як апаҷони ма омадаги акҷо омадаги апаҷони таш биё агар Духтарако фархор дидена ай ноҳияи фархор. апаҷони хушурмаи ай фархор омада Ина духтаро фархор да салом тен. подпис чӣ кунед Тамошо мекунем. ана мехтара интихоб карда духтаро ана туфаш дар писанҷоб ши духтарои фархор мо шуморо интизорем Ку бинем духтари фархор чанд лайк мемонен дар ҳамшарихтон? бинем омада натонем ҳам ягон чи интихоб кунед туфа кати рамонтон мекунем апаҷони ма дар писанҷоб ши биё ҳамеша хел туфаҳо дар магазини мо шуморо интизорем ҳам меҳмони навбатии мо апай бида меҳмони навбатӣ як ҷое? Ассалом апа. ай фархор тамошо мекунем ро апаҷон подпис чӣ кумони наворомон маҳкумтай ина духтаро нами апаҷони ма анами киртои навилкай гарош кира интихоб карда ина туфа апаҷони ма дахсанҷоб шен Духтаракои фархор лайкотонро мебинем. мо лайкотонро мебинем наворо лайки фархорам бибинем Салом апа бо як меҳмони дига аз ванҷ ай ноҳияи ванҷ мо клиент дорем дидена. интихоб карданози апои ма ё барс буден ана подсвеч бинен туфа аз магазини обидашоб шумода духтаро Пичкой ванҷ шумо ҳам хе заказ кунед касе ки омада наметавонад доставкатон мекунем. пичкои моай духтарои ванҷ я навора дастгирӣ мекунем ҳама каса лайкотонро мебинем кани апаҷони ма дахсанҷӣ пишен шуморо ани интизорем омада натонед марҳамат ягон чи интихоб кунем туфа кати ба ванҷо доставкатон мекунем хай буда оша гапза лайкошро мебинем Духтарои ванҷ ку мебинем дастгиритона ҳамсаратона чӣ хел дастгирӣ мекунед боз ҳам як клиенти активни мо ҳамиҷа апа Ҳардумон ҳаҷ бирем. Машаллоҳ беҳтарин як клиенти активни оли ҳаррӯз ма туфа мегирем духтаро ин клиента дурӯғ намегум апаҷон туфае ки клиенти активнира метием шомади аз ин кирта интихоб кардаи духтаро бохсандира бики подсвеч бо юфте мире туфата диди Шод. ай мо розием ки як камака кирем Беҳтарин нишони худованд ба ҳамаи шумои баланд барад. душмано беҳтарин шомади Барори кор шумо дар. рӯз меҳмонои мо бисёри бачидаи духтарако апаҷон омадаги як ҷо омадаги Машаллоҳ духтаракои клуб
دخترکای کلوب دیدنه جانی مخ انتخاب کرده ایرا بینه چه دیلی صفه پاتسوی چی بسوم کجا یافتمش داخل سنجی آبشین افجان معرکه در کوچه جان داخل بالا میشونن کتای مربوطی فقط داخل مودو لایکای دختر کلوب هم نمیدونم کچ خالی دستگیری میکنه همین خورزم همه ما آبیده خورزم همه ما آبیده اکتمی اون مر پیش آبیده دختر کلوب ماشاءالله هن نه با دستین گرزانش میکنه تانی ما آب بخور اینا بو کشلو پدر کرد با چی بگم خدا نگهبان دختر کلوب کسی که امکانیت آمدن ندارن دست کتو میکنه خدا خیرش قبول کنه مرادش حاصل کنه دخترای امروز به حد مهمونای ما از راه دور پاتچکای ما بسیار شدگی یک اباجان اومدگی از کجا اومدگی از خراسان طرف قلقانه طرف امریکا خراسان دختر خراسان من میدونم که یک خراسان من پاتچی گرم شما رو تماشا میکنید پاجانی من نوران مقبول تو نه هستم تماشا میکنم اومده از همین کوتا قاب انتخاب کرده دختر خراسان کدام امی کشلوکا گرفتنه اینا یک تا توفای دیگه کشلوکچه دو دسته میشه دختر خراسان که یک لایک بردارین میبینیم خیلی دستگیریاشون بعد دختر خراسان ما شما را انتظار وقت دوام داره اومدن نمیتونین در سایت اینستاگرام ما نایسونیم ما شما را دست هم باید توفه میکنیم نوارا دستگیری روبیا اومد بکنیم اپا اولیم عکسش ما دوام داره بله دخترها بسیارش اومدن نتونستن با دیر نوار بگید همه نمیستای باش نه انتظارن مرحمت قدامیتون که نیومدن هم میدونم هر یا بانو خود کشلوک چرا ناز میبینه صفتی خوب قطعی هم دخترها ما چیزی به صفت توفه نمیکنم بپسش اما مشتری اومد مرحمت بیاین همه نمیستای باش نه انتظارن ما بود آمدن نکنه دخترهای خوشرو از کدام کورتویی که محبوب کردین راههای دوری تاجیکستان نباشه هر یک کورتا که برای شما توفه را میکنیم خال خوارای ما یا که از پیش بیاین برای شما کمکه که گرد آموش میکنیم بسیار نه نورا را دستگیری کنیم دخترها دستگیریش ما پیشروی ما دخترها همیشه ما در خدمتی بانیم اینا دخترکا امروز باید پاتپیشچی دیگه ما اومده مهمانای راهبری پاتپیشچی بسیار ده از این کورتای ما زیاد اپام قبول کرده اگه جای نپاچون ای کلو پاتپیشچی کنه تماشا میکنه از این کورتای ما دخترها همه رنگ باشه یک تا انتخاب کرده بیلیس یک تا توفه برای شما پاجانی من دستنجی آپشن به هر پاتپیشچی کلو بسیار ده مدت دستنجی آپشن با بیاید دخترای کلو شما دنده دخترای کلو شما نیدین ما شما را انتظاره همیشه با توفه اپا امی کرتاتون بسیار پرسیده است یا بار افزار میکنن اینا نوار دکان ترک سراسمات داشتن کدام کارو با نوار با دیگه بنا بخات میشه دخترها کسا اینا میدونن اینا قبلینای ایپکن به حد شاید کردن 250 تومانی دخترها پلوس باز اکسی رفته یک تا توفا پسویتش ما شما دهازی میتیم توفا موسا داون نداره دخترها اما این رنگی پشیدگی من اینا دخترها بینید چه خوشبه رفته سک شدک دختگه از میراش دخترها از رزمری سمشن آوردی از رزمری 46 تا 58 تا اومدگیه اینا رنگوش دخترها هم رنگو هستن اینا سه چبینش به خوشبه انا این رنگی بخواستگی مو شما انا این گراش کشم هست دخترها اینا خیلی سیاش اینا مالی نیمیش دخترهای خوش روی ما اینا بروزاوی گردشینی برش اگر بکشه گردشینی شبینه چه خوشبه دخترها اما رزمیرا رنگو هستن دخترهای خوش رو اومدن نتونه از زمینو کدامش که محبوب کردن ما برای شما رو همراهی توفش دستگیر کنیم از نزدیکی بیاین مرحمت بیاین نو گفتن نمونه دستگیریش ما پیشروی ما دخترکو چند که شما لایک پادپیسیացیا میکنن ما هم نوروی زیاد میکنیم برای شما زیاد نشه برای پادپیس کانال نورا رو دستگیری کنیم دخترها ابناچونی عزیز نگاه کنین روز از روز نویگاری آماده است اپا بسیار دخترکا خواهش کردن که یه بار اینه می نمود کرتر افزار اول اخیر من نگاه میکشه خیلی نوار گرفتیم که رنگ هازی پشتیم دختره خوش رو هستن خاطی که خوش رو اما دلا ها اپا ابزار شان که ما دین سرویسیناتر نوار گرفتیم دختره خوش نگاه کنیم ما خوارو ای پاپلینی ای پیکای سنگاکوش کاکتکای اوچاگیتیه اینا یا پیش نوارش بگیر خوش روی را بینید دخترها سکلاتکا داره برای هر یه بونو کتای شده که تاجیکونای خدمون بگه شوال مثلا از خودش زیاد رفته انا این مدلش دخترها ایران بسیار خوشم از این هست بسیار شما آورده ما پشتگی هستم پاپلینی ایپک دخترها از بس که هوا گرمه با همین خاطر پاپلینای صفتی خوب مدت بسیار در اومده است این بگم توی اونا انیمش پشتک شد نیچ خوش و کاکتکای سنگاتی سنگاش کاری دستی رفتگی به هر دخترها خوبه بچه خوبی دارن تا شست رزمیر دخترها هیچ نمیه بعد دخترها نگفتن همونه اکس رفت است
ба подсвети ҳар як комиюи ятаи сумкача аз магазин ёбида шуд шумо ҳозир тӯҳфа мегирем. ана ранги сабзи зумруд хоҳишмандони ранги сабзи зумруд хушроя аз пеш бенавуш бисхам гӯшо хушрокая дастак гипюрча духтаро ма барои шумо саросимагира нигоно када навор мегирем ки на гипюрча духтаро ки апау форая фактичкоима аз ҳама нағмаҳои ман бахабар бошед. ана хоҳишмандони цвети тёмни бардови медонед ин ранги хушрӯай я материалш духтарои хушрӯ ипекай 250 сомонӣ мегем сифати хуб расходиш зиёд рафтага то 60 размерош марҳамат боз такрар мекунем подсвети ҳар як комиё ҳар як бонура тӯҳфа мешавад дамошакар ногуфта намона духтарако нафарона ки наме духтарако ина ташвиш нашен дастафкотона инами қаша успет кардам тайёртон кардам ина апои оптимхат ҷададри дастафкотон я қачиктотон як донаи падарка мондагим духтарако дар хурсандиё истифода барем дарша припукне пешоб дашто бихедем бо харби духтаро духтаро ина дастафкои дирнишара обязательно бо пага қишлоқора айноҳиёра духтаро саҳар қати равон мекунем ҳаматона тайёр мекунем фавтинаша апай оптимхар шумо хавочи нашен шуморам вай кадагим вайтон мекунам най апардам ки падаркатон қачи ёрдам бахш духтар вайрон шудам хулоса ҳамаша роитон мекунам духтар дархост кунем боз равон мекунем. ассалому алайкум дӯстони азиз ман барои шумо як хушхабар дорам як кори беҳтарини осон барои занон ёфтам кор дар ширкати атоми духтаро ҳамроҳ як ҷо кор мекунем оз ман шуморо ҳама аёша мефаҳмам условияи кор дар атоми духтаро шумо регистратсия мешед тану ду кас дигар дар таки худатон регистратсия мекунед дар як сол як бор харидорӣ мекунед чизе ки мехостагӣ шумо дандоншӯ боша шампунош беҳтарин ширкат аст маҳсулотош беҳтарине махсус ман худам истифода мебарам рӯғани сарша шампунша духтаро зубнои пасташа беҳтарин сифат дорад ман шуморо тавсия меҷӯям пабхӯарои ман комил дорам ҳар гоҳи шумо аз атоми ягон маҳсулот мехаред бо дуюмбора сеюмбора бо харидорӣ мекунед сифаташ хуб аст оли аст ба ҳамин хотир якҷо шем духтаро дар ҳамин ширкат регистратсия шем якҷо кор кунем якҷо харидорӣ кунем пешравӣ кунем ҳама духтаро кати командамон кати иншалло ки маош мегирем